ନେଇକି ଆସିଥିଲି ମଦ ନା କିସ ମଦ ତୁ ହାଣ୍ଡିଆ କରିଦବ ନିଜ ଦୋଷ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଆଉ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆରେ ହାଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଥିଲା ମଦ ଗୋଟେ ଥିଲା ଅଲଗା ଥିଲା ଗାଁରେ ଦୋକାନରେ ମଦ ବିକ୍ରି ହଉଛି ବିକୁଛି ଜାଣିନନ୍ତି କି ହଉ ହେଲା ମୁଁ ଆପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି ଫଙ୍କସନ ହବ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ରଖିବି ସେ ବୁଲିକି ଦେଖିବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅ ତୁମେ ସିଆଡ଼େ କର ଏଇଠି ଏତେ ପରିଷ୍କାର କର ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିନି କି ଚିହ୍ନିବା ସିଲଭର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ କାମ ନା ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଦେବି ନା ନା ତାକୁ ଆগে ଆରେଷ୍ଟ କର କେମିତି ମିନିଟ୍ ତୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେବି ଏଇଠି ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ବେଳେ ଫେରିନି ବ୍ରହ୍ମପୁର ତେଣୁ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କ୍ଷମା ପିଟିସନ ଲେଖିକି ଦେବୁ କ୍ଷମା ମାଗିବୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କରିବୁନି ବୋଲି ଲେଖିବୁ ନହେଲେ ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 5 ମିନିଟ୍ ଆସିବୁ ପୁଲିସ ଫୋନ୍ କରିବି ଆସିବୁ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ତୁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ବାଛ କ୍ଷମା ମାଗିବୁ କାଗଜ କଲମ ଶୁଣ ଦେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ये बेआईन भाव में मद बिके स्टेशन पाखे सबुदिन सेठी गुमटी रहा चा दुकान तले अच्छी मद मुझे आगुरी थोड़े थोड़े धरची एबे से आम गाँव में होली चली 6 तारिख दिन से दिन ये मद बिकवा आनला ताकू ये जे मो भौणी आ भणजा जा अटकैले से पिटापुटी करके जबरदस्ती मद बिकवा चेष्टा कला पलैला आउ से मु पुलिस को कहली धर पुलिस जो गोड़ेला बर्तमान आसी मुझे कंटक करुँचे मद बेपार बंद कर तो छाड़ जाओ ना आरेस्ट कर गाँव में मद कारबार जो मैंने बेआईन भाव में कर विरुद्ध कठोर कार्यानुष्ठान बारंबार पुलिस को एक्साइज वालों भी कही आज भी कहूँ बंद करा जाऊ कारण एम गाँव जनजीवन को नष्ट कर दौरान पिला छोट छोट पिला मद बिक्री गोलमाल कर गोटे कथा कि जे मद दुकान छाड़ दो चाकरी मिल कि कथा शिल्पर चाकरी कर दो मद छाड़ ये कथार किसी मान अच्छी कि तो मद दुकान करते कही किए आमको दया कर मद दुकान छाड़देवा ताल तो सब लोग गोटे जी चाकरी पाइबा चाहिए किसी योग्यता दरकार नहीं जी गोटे मद दुकान कर भाई मत छाड़ ना चाकरी दियो ये गोटे चले कि हाँ भौणी भणजा दी